बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमें रमज़ान में जो काम नहीं करने चाहिए वो आज उन कामों पर हम बात करेंगे कि रमज़ान में हमें ये काम नहीं करने चाहिए, हमें रमज़ान के बाद भी ये काम नहीं करने चाहिए। अपनी ज़िंदगी में ये काम तो हरगिज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर हम इनको करेंगे तो हम पर दोज़ख वाजिब हो जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये 7 काम करेगा वो हलाक हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये काम रमज़ान में करते हो तो आपके रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पर दोज़ख वाजिब हो चुकी है, ठीक है। ये 7 काम आपने रमज़ान में भी नहीं करने और रमज़ान के बाद में भी नहीं करने। अपनी ज़िंदगी में ये 7 काम करने ही नहीं है। वो 7 काम कौन से हैं? ये सही बुखारी में हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 7 काम करेगा, ये 7 गुनाह करेगा, ये 7 कबीरा गुनाह करेगा, वो हलाक हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, उस पर दोज़ख वाजिब हो जाएगी, ठीक है। वो 7 काम कौन से हैं? कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, शिरक नहीं करना। पहला गुनाह ये है, शिरक नहीं करना, ठीक है। ये गुनाह कबीरा एक गुनाह है, ठीक है। दूसरा गुनाह कि जादू करना। देखिए, जादू जादू किसी पर करना ये इतना गंदा अमल है, ठीक है। जादू एक ऐसा गंदा अमल है जिससे ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा जो ये काम करेगा। तो आप किसी पर अगर कोई काम करता है या इस तरह का कोई बुरा काम करता है तो अभी तौबा कर ले, अभी तौबा कर ले। अभी रब के दरवाज़े खुले हुए हैं, रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं, ठीक है। जो भी गुनाह करता है वो अल्लाह की तरफ पलट आए, क्योंकि अभी दरवाज़े उसकी रहमत के खुले हुए हैं, ठीक है। आप अभी तौबा करोगे, वो आपकी तौबा कबूल करेगा, ठीक है। तो वो तौबा कबूल करने पर कादिर है। तो जादू नहीं किसी पर करना, ठीक है। अगर करोगे तो हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, दोज़ख तुम्हें घेर लेगी। तीसरा काम ये है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना। देखिए, आज के दौर पर एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा है, क्यों? एक ज़मीन के टुकड़े पे, ज़मीन के टुकड़े पे। देखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था उस वक़्त तो जहलियत बहुत ज़्यादा थी ना, तो लोग ना हक कत्ल कर देते थे। तो लेकिन आज के दौर में, इस दौर में आप देखें कि भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बेटा माँ को कत्ल कर रहा है, ठीक है। माँ जो है अपने शोहर को कत्ल कर रही है, ठीक है। इस तरह का ज़माना है ये। तो इसमें भी आप किसी को नाहक कत्ल करते हो तो आप हलाक हो जाओगे, आप पर दोज़ख वाजिब हो जाएगी, ठीक है। 3 काम हो गए, शिरक नहीं करना, जादू नहीं करना और नाहक कत्ल नहीं करना, ठीक है। अब जो चौथा काम है वो ये वाला है कि आपने किसी यतीम बच्चे का माल नहीं खाना, यतीम का माल नहीं खाना, ठीक है। यतीम का हक नहीं मारना, यतीम के साथ ज़्यादती नहीं करनी। यतीम के माल को इस तरह हिफाजत करें कि जिस तरह आप किसी अपने बच्चे की हिफाजत कर रहे हैं। जब वो इस बालग हो जाए तो उसका माल उसके सुपुर्द कर दो, ठीक है। किसी यतीम बच्चे का माल नहीं खाना, किसी यतीम का माल नहीं खाना, ठीक है। उस पर शफ़क़त करनी है, उस पर रहम करना है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब कोई शख्स किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं ना, सर पे हाथ, तो जो बाल होते हैं उसके सर के, जो बाल होते हैं, जो शख्स वो हाथ रखता है उसके हाथ में जितने उसके बाल आते हैं ना, इतने उसके गुनाह जो है ना कम हो जाते हैं, गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वो उसके गुनाह जो है ना कम हो जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। देखें, किसी यतीम के सर पे हाथ रखने पर हमारे जितने उसके बाल हमारे हाथ में आएंगे उतने हमारे गुनाह कम हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी यतीम का माल नहीं खाना। और ये होगा चौथा। पहला था शिरक, दूसरा था जादू, तीसरा था कि नाहक कत्ल नहीं करना, चौथा यतीम का माल नहीं खाना, और पाँचवा
ٹھیک ہے، پانچواں جو ہے کہ سود نہیں کھانا۔ ہمارے اس زمانے میں اس وقت سود بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سود لینے والے دینے والے کھلی جنگ کا اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی، ٹھیک ہے۔ جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے اللہ اس کے رسول کی۔ تو سود نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ اگر تم سود کھاؤ گے تم پر دوزخ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے سود کھانا، ٹھیک ہے۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے جس پر سزا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 کام ہو گئے۔ آپ نے یہ 5 کام جو ہیں روزے کی حالت میں نہیں کرنے، آپ نے رمضان میں تو بالکل نہیں کرنے، اور رمضان کے بعد تو بند ہی کر دینے ہیں۔ یہ کام آپ نے کرنے ہی نہیں ہے، نہیں تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب چھٹا کام کون سا ہے کہ جہاد سے بھاگ جانا، جہاد سے بھاگ جانا، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں تو جہاد ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی پیٹھ اپنی دکھا کے بھاگ جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں فتنوں کا دور ہے۔ یہ جو دور ہے نا، فتنوں کا دور ہے۔ اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کے لیے جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اگر آپ فتنوں کے دور میں پھنس گئے، آپ نکل نہ سکے تو کیسے آپ بچو گے؟ یہ جہاد ہے آپ کا، یہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو جہاد کرنا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ جہاد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے اب وہ تو نہیں ہو رہے، لیکن اس وقت جو ہمارے لیے جہاد ہے وہ ہے فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت فتنے بہت زیادہ ہیں، تو فتنوں میں اپنے ایمان کو بچانا یہ ہمارا جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اپنے فتنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے، نظر انداز کر دو گے، تو آپ پھر بھاگے نا جہاد سے، ٹھیک ہے۔ اور 7واں اور آخری امپورٹنٹ کبیرہ گناہ کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہیں لگانی۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہم کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے تہمت لگانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیتے ہیں ہم بنا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا، فوراً اس پر تہمت لگا دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کیا اس سے کام ہوگا، کوئی بھی اس سے کچھ بھی کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی گناہ کی نیت سے ہی ایک دوسرے سے مل رہا ہو، کوئی گناہ کی نیت سے ہی ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہو، کسی کام کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری کے تحت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سوچتے نہیں ہو، آپ معلوم ہی نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے، آپ فوراً تہمت لگا دیتے ہو۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 گناہ جو آپ نے رمضان میں تو بالکل نہیں کرنے، رمضان کے بعد بھی نہیں کرنے، نہیں تو اس پر سزا واجب ہے، اس کی سزا دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر یہ کام کرو گے۔ تو جو بھی میرا بھائی، جو میری بہن یہ کام کرتی ہے، توبہ کر لے، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، ٹھیک ہے۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔